जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे के बाद सरकार की कार्यप्रणाली पर खूब निशाने साधे। महबूबा ने कहा, जम्मू कश्मीर में 25% बेरोजगारी बढ़ चुकी है। युवाओं को नौकरियां देने के बजाय उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं का हक उनसे छीना जाता है। जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। इसके अलावा महबूबा ने प्रदेश में बिजली कटौती, जमीनों की बिक्री आदि मुद्दों को लेकर सरकार पर खूब भड़ास निकाली। यही प्राइम मिनिस्टर है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद एक सेकुलर मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया था, इसलिए कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहेंगे। पर आज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब पूरे मुल्क में इस वक्त तांडव हो रहा है बुलडोजर्स का, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो हैं सहमे हुए हैं, करोड़ों की तादाद में मुसलमान सहमा हुआ है इस वक्त। तो ऐसे में वज़ीर आज़म यहाँ आते हैं और फिर वो यहाँ बात करते हैं नौजवानों की वो बात कर रहे हैं, उनके जिनके खिलाफ वो यूएपीए लगा रहे हैं। लगता है पीएसए का वजन कम हो गया है, पीएसए में हो सकता है बेल हो जाए, इसलिए यूएपीए में बंद कर दो। किन नौजवानों के कौन सा मुस्तकबल का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ की नौकरियाँ वो बाहर जा रही हैं। यहाँ के जो हमारे मिनरल्स हैं, चाहे वो आपका मार्बल हो, चाहे वो आपकी रेत बाजरी हो, चाहे जम्मू के शराब की दुकानें हो, सब बाहर के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। हमारी ज़मीन पे सेल लग रही है। जब लगा कि कश्मीर में हालात ख़राब हैं, जम्मू कश्मीर में, और कोई बाहर का ज़मीन खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो 50% जो है स्टैम्प ड्यूटी को कम किया गया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ की ज़मीन का भी लूट खसूट हो जाए। और किस उम्मीद की बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क को बिजली देता है। पूरे मुल्क के कारखाने, पूरे मुल्क के घर जो हैं हमारी बिजली से रोशन होते हैं। और हमारे यहाँ तो बदतरीन किस्म का अंधेरे में हमें धकेल दिया है। आज आपने देखा कि रमज़ान के मुबारक महीने में न तो इफ्तारी के वक्त बिजली, न तो सहरी के वक्त बिजली, और जम्मू में इतनी गर्मी में वहाँ भी बिजली का बहुत बुरा हाल है। बेरोज़गारी 25% हमारे जम्मू कश्मीर में हो गई है। लोगों को रोज़गार देने के बजाय उनको नौकरियों से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में हम किस चीज़ की उम्मीद रख सकते हैं कि जो वज़ीर आज़म जिसके घर के बाहर जहांगीरपुरी में वहाँ इतना बड़ा तांडव चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को के हुक्म की तामील नहीं हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है, और वहाँ लोगों के घर ख़त्म किए जा रहे हैं, मुसल्मान दे नहीं सकते हैं। तो पॉलिटिकल प्रोसेस तो इन्होंने सारा ख़त्म किया। अब नई पार्टियाँ बनती हैं, कैसे बनती है, क्या बनती है, वो जानते हैं। मगर जो असली पॉलिटिकल प्रोसेस जो पार्टियां चलाना चाहती है उसको तो ये एनकरेज ही नहीं करना चाहते हैं, उसको तो ये डिस्करेज कर रहे हैं। मैम, ये भी कहा गया कि जो नई नस्लें हैं, जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्लें, उनको अब वो सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी जो कि इनके बाप दादा। हाँ, वो तो ठीक है ना, उनको यूएपीए देखना पड़ेगा, उनको एनआईए से पकड़ाया जाएगा, उनको जेलों के अंदर डाला जाता है, उनको तिहाड़ जेल लिया जाता है, उनकी नौकरियां जो हैं वो बाहर के स्टेट्स के लोगों के बीच में बांटी जाती है, उनकी ज़मीन यहाँ जल्दी बिक जाए, उसमें 50% स्टैम्प ड्यूटी का। मैंने अपने टाइम में जो ज़मीन औरतों के नाम पे खरीदी जाती थी उस पर स्टैम्प ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म की थी। वो कानून उन्होंने ख़त्म किया, मगर आज सिर्फ इसलिए कि यहाँ के नौजवान के पास पाँव धरने के लिए ज़मीन ना बचे, इन्होंने 50% स्टैम्प ड्यूटी ख़त्म की। इन्होंने हमारे नौजवानों के रोज़गारों को सेल पे डाल दिया है कि उसमें बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने हमारे जो यहाँ रेत है, बाजरी है, मार्बल है, या यहाँ तक कि जम्मू में जो शराब के साथ लोग करते हैं, जो दुकानें हैं, सब बाहर के लोगों को दे दी। यहाँ तक कि मैंने पहले भी कहा, जो रिटायर्ड हैं, जो हमने शिकायत हमारे पास आई, एलिगेशंस हैं कि बाहर जो आर्मी में रिटायर होते हैं उनको यहाँ नौकरियाँ देते हैं। तो यहाँ के नौजवानों के लिए रखा ही क्या इन्होंने? बड़े पावर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया जाता है, लेकिन वादी कश्मीर अभी भी अंधेरे में। जम्मू कश्मीर नहीं, वो तो 2 बार, रैटले का तो 2 बार इन्होंने किया। पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, अब फिर इन्होंने किया। तो एक प्रोजेक्ट का तो 2 3 बार वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते हैं। तो उससे क्या होगा? उससे तो कुछ नहीं। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, आप कैसे देखते हैं ये सारी सिचुएशन अभी जम्मू कश्मीर को किस तरफ ले जाना? नहीं, जम्मू कश्मीर को तो इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी जम्मू कश्मीर को अंधेरों में घसीटने की, धकेलने की। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे रमज़ान का पाक महीना है, जिसमें यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है।
تو یہی ہماری پوری زندگی کی مثال بن گئی ہے. ہمارے یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا, کوئی منہ نہیں کھول سکتا ہے. جموں کے نوجوان سڑکوں پہ ہیں کہ ہمیں روزگار دو, ہمیں روزگار کیوں نہیں دیتے ہو. مگر کشمیر کا نوجوان سڑک پہ بھی نہیں آ سکتا. وہ سڑک پہ آئے گا تو اسے یو اے پی ایس اے نہیں لگاتے اب, کیونکہ پی ایس اے میں لگتا ہے ان کو بیل نہ ہو جائے. اب یو اے پی اے کے اندر لوگوں کو بند کیا جاتا ہے. کوئی بات نہیں کر سکتا ہے, کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے. تو یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے ایک جمہوری ملک کا. میں تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے. میم ایک آخری سوال, پی ایچ ڈی سائلنٹ کیوں ہے؟ میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں کیا؟ میں جو بول رہی ہوں کیا بول رہی ہوں؟ میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں کیا؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ادھر کا کھانیار کا 16 تاریخ کو غائب ہو گیا, کل اس کی لاش, اور اب تو لاش بھی نہیں دیتے ہیں. اب تو ان کو بھی کہیں جا کے دفناتے ہیں. اتنا خون خرابہ. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو واجپئی جی نے ایک یہاں کا ایک طریقہ کار اپنایا تھا, تو بات چیت کا, خون خرابے کو روکنے کا, باہر کی بھی پاکستان کی بھی بات چیت, یہاں بھی بات چیت, ایک انسانیت کا انہوں نے ایک عمل اپنایا تھا, وہ تو مسنگ ہے اس وقت. تو جموں کشمیر تو پس رہا ہے. جموں کشمیر تو لیبارٹری بنی ہے. بلڈوزر تو یہاں کے سے ہی چلا جب یہاں کے آئین کو انہوں نے بلڈوز کیا. ہمارے جموں کشمیر کے آئین کو بلڈوز کیا, اس ملک کے آئین کو بلڈوز کیا, ڈیموکریسی کو بلڈوز کیا. ابھی دیکھیے کل ہمارے یہاں سے جو لوگ گئے تھے وہاں, وہ رات بھر وہ جو بیچارے بزرگ لوگ سڑکوں پہ سوئے تھے, اور رمضان کے مہینے میں نہ افطاری نہ سحری. تو یہ کس جمہوریت, کس پنچایت راج کی بات کرتے ہیں؟ اور جموں آگے کیا کیا؟ جو ڈاکٹر منموہن سنگھ کے پروجیکٹ ہیں انہی کا دوسری بار تیسری بار انوگریشن کرتے ہیں. تو یہ کیا تماشا ہے؟ Central government policies which have been going on here in the valley. But meanwhile, recently, Union Home Minister made an announcement about the electoral process in Kashmir, which is likely to happen according to them in September, October. How do you react to that announcement? ہمیں تو نہیں معلوم ہے, ہمیں معلوم نہیں. ابھی الیکشن کے بارے میں کوئی ہمارے پاس خبر نہیں ہے کہ ہوں گے نہیں ہوں گے. بیکاز جس طرح یہ جموں کشمیر کو چلا رہے ہیں ریموٹ کنٹرول سے, جس طرح یہ جموں کشمیر کی ہر چیز کو سیل پہ رکھ رہے ہیں, تو ہمیں تو ایسے میں کوئی الیکشن کا کوئی نیوز سنائی نہیں دے رہی ہے. تو بہت ساری پارٹیز بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمرج ہو رہی ہے یہاں پر, پولیٹیکل پارٹیز کافی زیادہ بڑھ رہی ہے یہاں پر کشمیر میں اسپیشلی, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, اس میں تو اچھا ہے, آ جائیں. مگر انہوں نے تو بی جے پی نے جو مین سٹریم پارٹیز, جو پولیٹیکل پارٹیز ہے, ان کو تو بلڈوز کر دیا, جو انہوں نے حالت کر دی ہے. ابھی میں کہیں جانا چاہتی ہوں, ابھی وہ کشمیری پنڈت ہمارے جن پہ اٹیک ہوا, میں وہاں جانا چاہتی تھی, نہیں جانے دیا. ہر میں کہیں جانا چاہتی ہوں, کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے, کچھ ہوتی کہیں, تو یہ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ہمارے یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے, ان کے یہاں حملہ ہو گیا, وہ پی ایس او بھی مارا گیا, ان کی سیکورٹی وڈرا کی گئی ہے. اب یہ کہیں جانا چاہتے ہیں, کہتے ہیں تم کو خطرہ ہے, کہتے ہیں سیکورٹی دو, کہتے ہیں ہم سیکورٹی دے نہیں سکتے ہیں. تو پولیٹیکل پروسیس تو انہوں نے سارا ختم کیا. اب نئی پارٹیاں بنتی ہیں, کیسے بنتی ہے, کیا بنتی ہے, وہ جانتے ہیں. مگر جو اصلی پولیٹیکل پروسیس جو پارٹیاں چلانا چاہتی ہیں, اس کو تو یہ انکریج ہی نہیں کرنا چاہتے, اس کو تو یہ ڈسکریج کر رہے ہیں. میم یہ بھی کہا گیا کہ جو نئی نسل سے روشن ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں تو بدترین قسم کا اندھیرے میں ہمیں دھکیل دیا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں نہ تو افطاری کے وقت بجلی, نہ تو سحری کے وقت بجلی, اور جموں میں اتنی گرمی میں وہاں بھی بجلی کا بہت برا حال ہے. بے روزگاری 25% ہمارے جموں کشمیر میں ہو گئی ہے. لوگوں کو روزگار دینے کے بجائے ان کو نوکریوں سے باہر نکال رہے ہیں. تو ایسے میں ہم کس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں کہ جو وزیر اعظم جس کے گھر کے باہر جہانگیر پوری میں وہاں اتنا بڑا ٹانڈو چل رہا ہے, سپریم کورٹ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے, سپریم کورٹ کو کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے, اس کی بے عزتی ہو رہی ہے, اور وہاں لوگوں کے گھر ختم کیے جا رہے ہیں, مسلمانوں کا روزگار ختم کیا جا رہا ہے, ان کو کپڑے پہننے پہ ان کے اعتراض ہو رہے ہیں, اور پرائم منسٹر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. تو ایسے میں کیا امید کر سکتے ہیں آپ؟ تھا کہ ان کو ریگولرائز کرنے کا, وہ بھی بیچارے در بدر ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو صرف کہتے ہیں کہ ہم جی نوجوانوں کو ان کے باپ دادا, تو ہمارے باپ دادا تو, ہمارا تو پرائم منسٹر ہوتا تھا ہمارے باپ داداؤں کا, ہمارا تو جو صدر ریاست ہوتا تھا ہمارا تو 370 ہوتا تھا, ہماری تو جی ڈی پی جو ہے ملک کے کئی بڑے بڑے اسٹیٹ سے بہتر تھی, وہ ہماری گروتھ تھی. ہمارے یہاں سب سے پہلے ہمارے باپ دادا کے وقت میں
लैंड टू द टिलर का कानून पास किया गया, यानी जिनके पास ज़मीन ही नहीं उनको ज़मीन ही दी गई। तो ये किस मुस्तकबल की बात कर रहे हैं? मुस्तकबल तो इन्होंने बर्बाद कर दिया हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का। यहाँ तो कोई बात नहीं कर सकता है, यहाँ तो दम घुटता है लोगों का। कोई बात करता है तो उसके पीछे यूएपी है। अब तो नौजवान, अभी देखिए 16 तारीख को ये जो है नातिश इधर का खानियार का 16 तारीख को गायब हो गया, कल उसकी लाश, और अब तो लाश भी नहीं देते हैं, अब तो उनको भी कहीं जाके दफनाते हैं। इतना खून खराबा। तो हम तो ये समझते हैं कि वो जो वाजपेयी जी ने एक यहाँ का एक तरीक़ेकार अपनाया था, तो बातचीत का, खून खराबे को रोकने का, बाहर की भी पाकिस्तान की भी बातचीत, यहाँ भी बातचीत, एक इंसानियत का उन्होंने एक अमल अपनाया था, वो तो मिसिंग है इस वक्त। तो जम्मू कश्मीर तो पिस रहा है, जम्मू कश्मीर तो लेबॉर्ट्री बनी है। बुलडोजर तो यहाँ के से ही चला जब यहाँ के आइन को इन्होंने बुलडोज किया, हमारे जम्मू कश्मीर के आइन को बुलडोज किया, इस मुल्क के आइन को बुलडोज किया, डेमोक्रेसी को बुलडोज किया। अभी देखिए कल हमारे यहाँ से जो लोग गए थे वहाँ, वो रात भर वो जो बेचारे बुजुर्ग लोग सड़कों पे सोए थे, और रमजान के महीने में ना इफ्तारी ना सहरी। तो ये किस जमहूरियत, किस जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।